actuel, c'est du rock des années 60, c'est ça, au mouvement contestataire actuel. Voilà, donc je pense qu'il faut commencer par parler du rock et de la révolution rock à Saint-Pétersbourg, puisqu'elle est née à Saint-Pétersbourg. Et je vous présente à ce propos Vladimir Rekchan, que vous avez peut-être déjà entendu à la table ronde. Est-ce que vous entendez bien ou est-ce qu'il faut que je m'approche ou pas? C'est bon comme ça? Bon, alors, Vladimir Rekchan est tout à fait à l'origine de ce mouvement rock, puisqu'en 1870, il a créé son... C'était déjà son second groupe, mais ce groupe-là est particulièrement connu et ils l'ont appelé Saint-Pétersbourg. Il faut qu'il y ait une traduction. Здравствуйте. Здравствуйте, мы сейчас ждем ведущего, господина Жана Редвани, он немножко задерживается. Пока мы начинаем представлять участников нашего круглого стола. Господин Владимир Rekchan, это известный музыкант, организатор легендарной группы «Санкт-Петербург», организованной в 60-х годах в Ленинграде. Круглый стол будет посвящен художественным движениям 60-х годов и также движениям андеграундной музыки 80-х годов. Bon, à côté de M. Rekchan, à la droite de M. Rekchan, vous avez M. Larue, qui est un Français qui a donc été à un moment à Saint-Pétersbourg, je crois, pour enseigner. Vous avez enseigné à Saint-Pétersbourg? Oui, exactement, j'étais enseignant. Et en tant que tel, il a eu la chance, le plaisir de participer, de voir, d'assister à des mouvements de contestation. Et il est, en tant que témoin, il va vous rapporter des choses tout à fait intéressantes sur l'actualité. Il a écrit un ouvrage. Oui, un roman. Oui. Bon, sur le groupe Voïna, avec lequel j'ai l'impression qu'il y a une espèce de déco atroce, c'est ça. Avec le groupe Voïna, qui est un groupe de contestataires artistiques qui font des performances artistiques et qui sont notamment célèbres pour avoir dessiné un phallus de 65 mètres de haut sur le pont en face du FSB en 2011. Si je me souviens bien, c'est ça, c'était en 2011. Et j'ai vécu dans la clandestinité pendant 3 mois avec ce groupe Voïna avant qu'il soit arrêté, emprisonné. Et j'ai écrit un roman qui s'intitule Partir en guerre, qui est une œuvre de fiction inspirée de ces faits réels, qui est paru il y a 1 an. Voilà. Господин Артем Лаврю, француз, который жил некоторое время в Москве, 4 года, преподавал в университете Герцена в Санкт-Петербурге, и ему посчастливилось присутствовать и быть свидетелем акции легендарной группы «Война», художественного коллектива «Война». Может быть, вы знаете одно из самых известных их произведений. Это изображение огромного фаллоса на разводном мосту в Санкт-Петербурге напротив здания КГБ, которое наделало много шума. ФСБ. Извините, ФСБ. И господин Артем Ларю написал роман. После этого замечательного жизненного опыта он написал художественный роман, посвященный этой группе, который называется «Partir en guerre», «Уйти на войну». Bon, je me permets de préciser que M. Larue, depuis n'obtient plus de visa pour retourner ni à Saint-Pétersbourg ni en Russie en général. Oui, plus exactement. En fait, mon contrat avec l'université a été rompu et je suis donc mon visa de travail rompu également et j'ai pu partir de Russie le 31 mai dernier. Господин Ларю поплатился за этот роман, то есть его уволили с работы из университета российского, где он преподавал, и, в принципе, теперь ему сложно получить визу, чтобы вернуться в Россию. Bon, à ma gauche, nous avons 2 écrivains. Monsieur Nosov, qui est un écrivain de Saint-Pétersbourg, tout à fait, un des écrivains très représentatifs de l'écriture du texte pétersbourgeois, si on peut dire.
Слева от меня два писателя, господин Сергей Носов, петербургский писатель, один из представителей, так сказать, коренной петербургской литературы. Et M. Nosov va pouvoir nous dire comment il réagit face à ces mouvements nés du rock et des mouvements de contestation. Il va nous être aussi un témoin vivant de ces mouvements qui animent Saint-Pétersbourg, plus même que la Russie en général. И господин Носов также нам сможет рассказать о своих воспоминаниях и впечатлениях об этих интересных художественных движениях, направлениях 80-х годов, свидетелями которых он был. Bon. Et tout à fait à gauche, Evgeny Bunimovitch, dont vous pourrez, petite parenthèse, acquérir un livre de poésie chez le libraire, dans la travée des libraires. Alors Evgeny Bunimovitch est un mathématicien à l'origine, écrivain, poète, publiciste, homme, qui s'intéresse aux choses publiques. Il est en ce moment, je pense, il a fait partie du groupe Pierre Bocco, a été élu en tant que tel à la Cour de Moscou, et en ce moment il s'occupe surtout des problèmes de l'enfance et de l'éducation. Et il va donc, lui, c'est un moscovite, et il va nous faire part de son regard de moscovite sur ces mêmes mouvements. Господин Евгений Бунимович, поэт, кстати, его книгу, сборник поэзии вы можете приобрести здесь, на нашем салоне. Он писатель, поэт, публицист, общественный деятель. В данный момент он много занимается вопросами, связанными с детством, вопросами с детством, и он москвич и сможет поделиться взглядом москвича как раз на художественное движение 80-х, 60-х годов. Я хочу сразу сказать, чтобы было видно два, может быть, разных взглядов, взгляд из Москвы и из Парижа. Господин Ларю, представляя господина Ларю, сказали, что он поплатился за то, что был вместе с группой «Война». В масштабах России это не называется «поплатился». Когда я был представителем московской такой параллельной культуры, и однажды вдруг меня пригласили на одно официальное выступление, и объявили меня Евгений Бунимович поэт трудной судьбы. Я спросил потом у ведущего, секретаря писателя, а что случилось? Что такого трудного в моей судьбе? Он сказал, ну как? Вас не печатают, у вас нет книг, вас никуда не пускают, и так далее. Он сам был главный редактор журнала, который меня не печатал. Вот. Я сказал, вы что-то перепутали. Потому что трудная судьба – это когда отправили в Сибирь, когда убили, когда что-то такое. Когда я живу в Москве со своей женой, со своим сыном, спокойно преподаю в школе, это не трудная судьба. Поэтому сказать, что месье Ларю, который сидит сейчас здесь, сильно поплатился, в русских масштабах, это не так. Voilà, je vais faire une petite précision. Oui, je vais donner mon regard de moscovite, donc M. Larue va donner le regard français sur les actions contestataires d'aujourd'hui. Mais quand nous avons présenté M. Larue, nous avons dit qu'il a payé cher pour son roman, pour son livre. Mais donc, dans le point de vue de Moscou, on peut dire. Du point de vue des Russes, on ne peut pas dire comme ça, donc on ne peut pas dire qu'il a payé cher, parce que moi, par exemple, quand j'étais dans les années 80, justement, je présentais mes poésies, et le rédacteur en chef d'un journal, il m'a présenté au public comme un poète au destin difficile. Au destin dur, je lui ai posé la question, mais pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire cette présentation? Mais il m'avait répondu, mais comment ça, on ne publie pas, donc on vous accepte nulle part, vous n'éditez pas vos livres. Donc oui, bien sûr, vous avez un destin difficile. Mais M. Buнимovitch lui a répondu, mais le destin difficile, c'est quand on... pour la Russie. Pour la Russie, oui. C'est toujours dans la mentalité russe, on va dire.
Donc c'est quand vous êtes exilé en Sibérie, par exemple, mais si je vis à Moscou avec ma famille, si je dois d'enseigner, de vivre normalement, donc on ne peut pas encore dire que j'ai le destin difficile, et donc on ne peut pas encore dire pour M. Larue qu'il a payé cher. Bon, во-первых, можно ответить, да? Во-первых, я никогда не сказал, что у меня была трудная судьба. Mais c'est pas vous, on vous présentez comme ça, c'est aucune problème. Ну, во-первых, вот так, и C'est pourquoi j'ai cette image quand on nous présentait le destin difficile. И я прекрасно знаю, что русский есть очень трудной судьбы, что... Значит, у вас прекрасная судьба, если у вас русский. Да, и вы извините, что я не был в Сибири. Monsieur Larue, А можно небольшое добавление, если у нас такая привязаться? Я бы хотел, чтобы мы все друг друга объявили людьми легкой судьбы. И это не шутка. Надо помнить, о чем мы забываем, что в Европе 70 лет почти нет большой войны. И эта ситуация за последние там, столетия не было. Редкие случаи. 70 лет войны нет, а разговоры уже идут и в России, и везде, что-то Европа загнивает. Она не загнивает, она просто не воюет. И это, мне кажется, замечательно. Поэтому действительно надо быть взгляд идти от людей легкой. Donc, Monsieur Larue justement dit, mais non, moi je ne suis pas une personne de destin qui a un destin difficile. Donc voilà, c'est heureusement, et désolé que je n'étais pas exilée en Sibérie. Et donc, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est plutôt de donner l'avis, donner le point de vue des gens de destin facile, qui ont le destin facile, puisque si on parle des Européens, l'Europe, elle n'a pas eu la guerre pendant 70 ans, donc elle vit heureusement sans la guerre. Donc, et si on parle, si en Russie on dit de l'Europe que l'Europe elle va de pire en pire, donc c'est pas le cas, donc c'est plutôt que l'Europe elle vit sans guerre. Donc c'est ça peut-être le problème essentiel. Alors, je propose que nous parlions des origines du mouvement auquel nous nous intéressons et qui est justement un grand moment, je pense, a été un énorme moment de bonheur. Moi, j'ai lu les deux livres sur ce sujet, M. Rengshan, de Vladimir Rengshan, Kaif et Paul Kaif. Et on voit combien ce mouvement rock a été dans les années 70 un moment d'expansion, de bonheur, d'exaltation. Et je souhaiterais qu'il nous en parle un petit peu. Je pense qu'il a des choses tout à fait intéressantes à nous apprendre là-dessus. Я абсолютно согласна с этой точкой зрения. Как раз я прочитала недавно две замечательные книги господина Рекшана «Кайф» и «Полный кайф», которые как раз рассказывают о движениях в 60-х годах и об этой, 70-х, извините, и об этой эйфории, которая царила в те времена. Давайте послушаем его мнение, его историю об этом. Если вы думаете, что я в коротком выступлении смогу рассказать всю свою жизнь, то это вряд ли у меня получится. Malheureusement, je ne pourrais pas vous raconter toute ma vie ici. Скорее, пару сюжетов, которые, может быть, будут показательны. Peut-être quelques histoires juste qui vont montrer l'état de choses, l'état d'esprit. На самом деле, развитие Советского Союза внутреннее и развитие так называемого западного мира, Западной Европы и Соединенных Штатов в значительной степени шло одновременно под одними и теми же знаменами. On peut dire que le développement de l'Union soviétique et le développement de l'Occident, entre parenthèses, donc, on peut dire, se passer sous les mêmes drapeaux. Новое поколение послевоенное хотело изменений, оно было во многом не согласно, часто спонтанно с тем, что делали их отцы, несмотря на героическое деяние Второй мировой войны. И вот таким условным знаменем становления этого поколения был тот музыкальный жанр, который позднее стали называть рок-музыкой.
La génération après-guerre, dans les deux cas, n'était pas d'accord avec l'esprit de leur père, de leurs parents, et donc on peut dire que la contestation qui était née de ça, c'est la musique qui s'appelait du rock. Это интернациональное по своей сути музыкальное явление проехало и в Советский Союз по официальной радиостанции, прокрутили несколько песен Битлз, я был школьником, это услышал. Я и мои школьные друзья, мы воспевали каким-то энтузиазмом, стали доставать возможные записи, сами пытаться играть на гитаре. Donc ce phénomène était d'envergure internationale, et même à l'Union soviétique, le rock'n'roll a su pénétrer derrière les barreaux de dans l'Union soviétique. Je me souviens, moi, étant écolier, donc à l'école, j'ai écouté, on trouvait les enregistrements de Beatles, donc les autres. Этот музыкальный жанр, это как бы музыка свободного внутреннего человека. И она, с моей точки зрения, оказала гораздо больше влияния на внутренние изменения сознания советского человека, нежели политические проявления литературные, как книги Солженицына и что-то подобное. À mon avis, ce genre musical, donc, il a beaucoup influencé les modifications, les changements intérieurs dans les générations, les changements intérieurs des gens, même plus que les influences littéraires comme Solzhenitsyn, par exemple. А вот такой сюжет из начала 70-х годов. Par exemple, une histoire du début des années 70. Я студент исторического факультета университета, я и у моих нескольких товарищей за должности по экзамену. Moi, je suis étudiant de la fac d'histoire en Russie, donc, et j'ai des dettes, j'ai de mauvaises notes, j'ai des dettes pour les examens. Сессия уже закончилась, а мы вынуждены искать преподавателей, сдавать экзамены. Последний экзамен мы сдаем 4 июля, по-моему, 1972 года. La session d'examen est déjà terminée et nous, nous sommes en retard donc avec mes amis, donc on cherche des professeurs pour pouvoir passer les examens en retard. Счастливый, сдав экзамен, мы бродим вокруг университета, выпиваем разные коктейли и сухие вина в тех кафе, которые там расположены. Nous avons pu passer nos examens et très heureux, on se promène dans le quartier autour de la fac et on boit du vin dans les petits restos. И вдруг один из наших товарищей говорит, я видел объявление на университетская такая столовая, что сегодня же День независимости США, и группа американских студентов-практикантов, всех приглашали студентов университета на открыть такой вечер встречи студентов русских и американцев. C'était le 4 juillet, donc, et tout d'un coup on voit une affiche qui dit que voilà, aujourd'hui c'est le jour de l'indépendance des États-Unis et il y a les stagiaires américaines, les étudiants stagiaires qui organisent une soirée et donc tout le monde est invité et on est allé à cette soirée. Ну, поскольку мы выпили вина, мы и пошли туда. Voilà, nous avons bu un petit peu de vin et nous sommes allés à cette soirée. Внешне мы мало чем отличались, потому что мы были с длинными волосами и одеты в джинсы. Donc, physiquement, de l'apparence, on n'avait pas beaucoup de différence à l'époque. On était habillés en jean et on avait des cheveux longs. В полумраке под ту музыку, которую мы уже любили, вытанцовывали какие-то американские студенты и представители так называемых студентов Ленинградского университета, а это, видимо, был в основном какой-то оперотряд, который формировался из студентов, это человек 15 таких строгих костюмов, они представляли Et donc, et là, dans l'ambiance botanisée, donc on danse. Donc il y avait les étudiants américains en jean et tout, et donc il y avait une quinzaine de représentants de l'université de Leningrad. Donc c'était
un peu des étudiants spéciaux, donc ils étaient habillés en costume, très strict. Et voilà, ils étaient eux, et nous aussi. Пока мы не заговорили между собой по-русски, все было хорошо, потом нас вычислили с позором оттуда представители нашего студенчества и гимназии. Donc nous avons commencé à parler russe et du coup donc ces représentants officiels des étudiants qui étaient habillés en costume, ils nous ont repérés et donc on était chassés de cette soirée. Обычно представители вот этих студенческих оперотрядов потом переходили на работу в госбезопасность. En général donc ces étudiants ces groupes d'étudiants officiels, donc ensuite ils passaient directement, continuaient leur carrière au KGB. Я думаю, что это было все нынешнее руководство России, потому что в то время там учились и Путин, и Патрушев, и многие другие наши руководители. Je pense que justement ce sont le gouvernement, le pouvoir actuel, les gens du pouvoir actuel de Russie actuelle. Parce qu'en ce moment-là, justement, il y avait Poutine et Patrushev qui étaient étudiants des universités de Leningrad. Но под эту новую и революционную на тот момент музыку, и те, которые в будущем работали в этих спецслужбах, они же встречались с девушками, они как внимали, целовали, они невольно эту музыку слушали, а она оказывала на них воздействие. Mais malgré leur préparation idéologique, donc, ils étaient obligés de participer aux soirées avec les étudiants étrangers. Ils écoutaient cette musique qui les influençait leur esprit. Et donc voilà, ils rencontraient les filles. Donc, je pense que cette musique, elle a dû les transformer un petit peu à l'intérieur. На эту тему можно много рассуждать, но я скажу просто свое мнение, что к середине 80-х годов выросло внутренне свободное целое поколение советских людей, которое захотело уже и внешних изменений. Là, on peut parler longtemps, donc c'est un peu philosophique, mais moi je pense que vers la moitié des années 80, il y avait déjà toute une génération des gens qui étaient libres à l'intérieur et qui commençaient à vouloir exiger la liberté extérieure. К сожалению, эти изменения не все удались, как бы нам хотелось, но мы будем с этим работать. Malheureusement, donc ces changements, ils ont lieu, mais pas à tel point donc, comme on le voudrait, mais on va continuer le travail dans ce sens. Извините, что я так долго. Excusez-moi pour être aussi long. Moi, je voudrais, juste pour prolonger encore ces propos de Vladimir Rekshal, qui, je suis certaine, vous ont beaucoup intéressé. Oh, il a parlé des Beatles et de l'influence un peu européenne. Est-ce qu'il peut rappeler un petit peu si la France n'a pas joué un petit rôle dedans? Parce qu'en 68, à ma connaissance, Vladimir Rekshal, qui était un sportif de haut niveau, est venu en France en tant que sportif. Et donc, il a un peu humé l'ère de 68. Вопрос такой, вы были спортсмен, большой спортсмен большого уровня, и вопрос, вы приезжали во Францию тоже в 70-е, да, годы? 63 Я боюсь, что если мы начнем сейчас разбирать... Насколько Франция повлияла на все это становление? Были ли какие-то французские влияния в этом? Ну, к сожалению, не мой персональный речь, я боюсь, что я займу слишком много времени, но чисто, да, к 68 году, будучи студентом второго курса университета, я уже был таким прогрессивным молодым человеком с волосами до плеч. Я был членом сборной Советского Союза по легкой атлетике, прыгал в высоту 2 метра 15 сантиметров, если это кому-то что-то говорит. C'est pas ma soirée personnelle, je m'excuse, mais oui, quand vous me posez la question, oui, je confirme. Donc, en 1968, j'étais une étudiante, donc j'étais une sportive de haut niveau. Je participais dans les compétitions pour l'Union soviétique et donc j'étais une athlète. Je sautais à 2 mètres 15. 2 mètres 15.
Et donc, oui, je suis arrivée en France en 1968. Ну, вначале, когда команду собрали в Москве, то там был куратор от ЦК КПСС, он посмотрел на меня и сказал, так, не разжимая зубов, что ну, как в парикмахерской, чтобы видя. Comme j'avais déjà dit, donc j'avais des cheveux longs à l'époque et donc le curateur de l'équipe sportive de l'EURSS, donc quand il m'a vu, donc il m'a avec ses cheveux, donc il m'a envoyé tout de suite chez le coiffeur. Меня это очень обидело, он сказал, что ну, если вы так со мной разговариваете, то прыгайте сами. Donc j'ai été vexée, je lui ai dit si vous voulez, vous pouvez sauter vous-même. Выяснилось, что член ЦК КПСС прыгать абсолютно не может. Donc il était le membre de la partie et il ne savait pas sauter, il n'était pas athlète du tout. И это июль 68 года, как-то они потом даже меня уговаривали. Я, конечно, был молодой, глупый, я не специально это сделал, мне потом за это поплатился, конечно, но я поехал, много что здесь интересного увидел вот это, то, что я об этом только читал, слышал, а здесь я увидел молодежь, новое поколение, которое победило. И вернувшись домой, конечно, уже революционная деятельность развернула по полной. Donc oui, j'étais jeune, j'étais inexpérimentée, donc après j'ai dû payer aussi pour ça. Mais donc je suis arrivée en France, j'ai vu les jeunes donc très libres, donc d'esprit libre, donc les jeunes différents. Et donc quand je suis rentrée en Russie, en Union soviétique, donc j'ai poursuivi mes activités d'équitation. А за то, что после спортивного матча он был городским, недалеко от Дижона, для Толь, как это называется город, я с французами там выпивал вино и пел на гитару. Миша, Мабел. Меня исключили из сборной Советского Союза. Et donc les compétitions, elles ont eu lieu à l'Atoll, donc c'est pas loin de Dijon. Et donc avec les sportifs, après les compétitions, nous avons bu ensemble un petit peu de vin et j'ai chanté à la guitare Michel Mabel de Beatles. Et après, donc c'était déjà trop, et donc j'ai été exclue de l'équipe nationale de l'Union soviétique. Но иногда нужно оказываться в нужное время и в нужном месте. Это было именно так. Donc parfois, il faut se trouver là, dans l'endroit et dans le temps qu'il faut. Et là, c'était le bon moment pour moi. Ну, я хотел бы, чтобы все-таки другие участвовали. Moi, j'aimerais demander à M. Bonimovic, notre moscovite, comment sa génération à Moscou a perçu ce mouvement qui a eu une importance énorme, mais bon, qui nous raconte, lui, sa perception des choses. Я хотела бы спросить у господина Бунимовича, москвича, как эти движения, как они происходили в Москве, и как он с глазами москвича это видел. Ну, надо сказать, что так написано во всех книгах, нас всех числят в параллельной культуре, и, наверное, в самом названии есть какая-то правда. Si on lit toute la littérature sur les mouvements contestataires de l'époque soviétique, donc on parle de la culture parallèle, et peut-être dans ce titre il y a sens, il y a raison. Это было время, когда уже не только советская литература в нормальном смысле слова не имела никакого смысла, но уже и в антисоветской литературе тоже не находилось особенного интереса, потому что это тоже уже было общим местом, уже все было понятно. Donc c'était l'époque où pas seulement dans la littérature soviétique on ne trouvait rien d'intéressant pour nous, mais même dans la littérature anti-soviétique qui est devenue le lieu commun, donc on ne trouvait non plus rien d'intéressant. Каждый приходил, наверное, к этому пониманию по-своему, но это было уже общим местом. Я учился в университете московском.
все понятно абсолютно, что происходило. Donc, moi j'étais l'étudiante de l'université de Moscou et donc voilà, je peux constater que c'était le lieu commun et donc tout le monde comprenait ce qui se passait autour de nous. Поэтому и запреты того времени носили какой-то абсурдный характер. Владимир рассказывал про волосы. Это действительно был очень важным моментом. Вот длинные волосы, это было трудно себе представить, длинные волосы или узкие брюки, или широкие брюки, здесь все запрещалось. Et même les interdictions, il était un peu absurde. Par exemple, Vladimir il a parlé de cheveux longs, donc oui, c'était très important. Donc l'apparence, c'est ridicule maintenant, mais donc à cette époque-là, c'était important. Вот здесь, кроме той книги, о которой говорила Тереза Соколовская, книги стихов, на другом стенде продается моя книжка, которая рассказывает о том, как я учился в школе, и там есть фотографии. Трудно, глядя сейчас на Александра и на меня, понять, что это были люди вот с такими волосами. Да. Но это было так, и эти фотографии должны были повесить в школе как образец, как лучшие ученики, да, то есть я закончил. Но когда они увидели эту фотографию, они сказали, что нет, такого вешать нельзя, как образец. Вот как бы длина волос была действительно, сегодня трудно поверить, это был ключевой вопрос. И в университете было то же самое, и я относил такие бакенбарды, как у Пушкина. И мне велели постричься, я принес справку из Союза художников, что я позирую для картины «Дуэль Пушкина». И поэтому я ходил в таком виде. То есть это был какой-то взаимный абсурд с обеих сторон. Irène Sokolowski a parlé déjà de mon livre de recueil de poésie que vous pouvez trouver ici. Il y a aussi un autre livre où je parle, autobiographique, où je parle de mon enfance. Et il y a des photos. Donc, et sur les photos, justement, vous pouvez voir. Oui, il est difficile de peut-être reconnaître en nous, M. Rekchan et moi, les jeunes garçons avec les cheveux longs. Donc, mais vous pouvez les voir là-bas, donc sur les photos. Et par exemple, à l'école, donc nous avons terminé l'école avec excellence et donc on devrait être exposés comme les meilleurs élèves. Mais quand le directeur il a vu notre photo, donc il a dit non, c'était possible, c'était inacceptable. C'était pareil à l'université, donc la longueur des cheveux était cruciale, donc c'était absurde, mais donc c'était comme ça. Надо сказать, что в своей рецензии на мою книжку стихов Дмитрий Быков написал, что невероятно, если читать журналы того времени, как можно было в эти годы писать вот такие совсем другие стихи. Но это уже человек другого времени. Он не понимал, что я этих журналов не читал, а в том круге, в котором находился я, где находились Пригов, Рубинштейн, Гондлевский, самые разные поэты, там это было нормально. То есть это действительно была параллельная культура. Dmitri Bykov, qui a écrit un article critique sur mon recueil de poésie, il a écrit, mais comment c'était possible d'écrire des poésies comme ça avec la littérature aussi officielle, on va dire, qui était présente à l'époque. Mais lui, il est un peu d'une autre génération, il ne comprenait pas que moi j'avais, c'était autre chose, c'était un autre monde déjà. Moi j'avais à côté de moi Prigov, Rubinstein, Gondlevski, donc c'est les gens qui voyaient plus large, donc qui voyaient en dehors de... moi je ne lisais pas les journaux, les revues dont parle Dmitri Bykov. Но и представление о свободе, конечно, было совсем другое, чем у поколения 60-х годов, чем у поэтов 60-х годов. Для нашего поколения, как говорил Лев Толстой, уже скорее все двери открывались вовнутрь. И поэтому чаще всего речь шла о очень непростых текстах и очень непростых стихах. Et la notion de la liberté, elle était très différente par rapport à la génération des années 60, puisque comme disait Léon Tolstoï, donc toutes les portes s'ouvrent
trouve à l'intérieur. Donc, et pour nous, c'était les textes qu'on écrivait, ce n'étaient pas des textes simples. И произошла очень знаменательная вещь. В начале перестройки был первый фестиваль авангарда, не только поэзии, но и всего. И приехала такая новая демократическая пресса, и она была в шоке, потому что они хотели политических стихов, свободы в таком публицистическом виде. Они увидели совершенно другое. Они увидели современное искусство, которое было для них на самом деле совершенно непривычным. И это был вот этот момент, когда мы разошлись. И хотя первые стихи выходили в журналах, где был тираж 3 миллиона экземпляров, это все было на этой волне, но потом стало ясно, что задачи у этой вот поверхностно-демократической такой вот прессы и у нас, в общем, разные. Enseigner à des gens qui avaient une vingtaine d'années. Je suis moi-même, je n'ai pas connu les années 60, ni les années 80, ni les années 90, mais en écoutant ce qui a été dit, je sens une très grande différence par rapport à la génération actuelle, celle que j'ai pu côtoyer à travers mes étudiants et à travers le groupe Voïna, qui ont tous moins de 30 ans. La principale différence que je sens, c'est une absence totale d'espoir. Il me semble que dans ces perspectives rock, dans cette idée d'avant-garde, il y avait une espérance, et qu'aujourd'hui, il n'y en a pas. Я преподавала в основном 20-летним студентам, и сам я не знал ни 60-х, ни 80-х, ни 90-х годов, и общался я с артистами, художниками группы «Война», они тоже, им еще нет 30 лет, то есть это молодое поколение, но я почувствовала как бы, на их примере, что существует разница, и эта разница заключается по сравнению с протестными движениями 60-х, 80-х, наверное, заключается больше в отсутствии надежды. То есть, скорее всего, вот в этих авангардных движениях в них присутствовала какая-то надежда. Il m'a semblé, encore une fois, comme vous l'avez précisé, je ne suis qu'un Français et je me suis, je crois, efforcé de vivre autrement que comme un Français en Russie. Mais après tout, bon, je ne vais pas me justifier de toute façon. J'ai approché de près cette chose-là et c'est une chose qui m'a ému énormément et que j'ai essayé de traduire dans mon roman. Et je peux témoigner, oui, je peux témoigner du fait que pour des artistes comme ceux de Voïna, il n'y a pas de beauté envisageable et que pour des jeunes de 20 ans, il n'y a pas vraiment en Russie la possibilité de s'épanouir et que les choses me semblent très très clôturées. C'est une des choses qui m'émeut encore aujourd'hui énormément, c'est à 20 ans ou à moins de 30 ans, cette absence totale d'espoir. Voilà, je suis désolé de me répéter, en fait je le redis quand même. Я жил в России как француз, так по-другому я не мог жить, хотя, может быть, я иногда жил в каких-то условиях не совсем схожих с французскими условиями проживания, но то есть у меня взгляд француза, но я не хочу здесь оправдываться, а просто то есть та вещь, которая меня взбудоражила, скажем, которая меня поразила в России, вот, например, в общении с коллективом группы «Война», что и с другой молодежью, это опять, может быть, я повторяюсь, это вот это какое-то отсутствие возможности как будто бы развиваться, как будто бы существование какого-то закрытого пространства и отсутствие надежды. Voilà, donc quelles sont les alternatives qu'il y a? Il y a un phénomène que tout le monde connaît, d'ailleurs il y a même une expression qui est rentrée dans le langage commun, ça s'appelle l'exil intérieur. La majorité, c'est particulièrement propre à Pétersbourg, je crois beaucoup moins à Moscou. Il y a ce qu'on appelle les Russes de l'intelligentsia, des gens intelligents, très compétents, parfois parlant parfois 4 langues. J'ai rencontré énormément de gens brillants. Deux alternatives, soit partir de Russie, ce que beaucoup font,
soit resté en Russie dans un exil intérieur. Et Saint-Pétersbourg est, selon moi, en Russie, une ville qui est tout entière livrée à cet exil intérieur. Ce sont des rêveurs invétérés et ils n'habitent pas vraiment dans ce pays. Voilà. Что я еще хотела сказать, что люди, как бы существует даже такое выражение, как внутренняя миграция или внутренняя ссылка. То есть люди, как будто бы, те, которых я встречала очень много интеллигентных людей, интеллигенция, то, что называется интеллигенцией. Мне посчастливилось встретиться просто с блестящими людьми, говорящими на 4 больше языках. Это очень удивительно. И вот у меня такое впечатление, что как будто бы выход, который они видят для себя жизненный, это или покинуть Россию, или уйти в эту внутреннюю миграцию. Вот. И у меня такое впечатление, что как раз Санкт-Петербург это такой город, который полностью живет в этой внутренней миграции. Ce qui, pour peut-être comprendre l'extrême violence symbolique des œuvres du groupe Voïna ou même des Pussy Riot dont on connaît mieux, il faut bien comprendre que cette absence de beauté, ce n'importe quoi, même musicalement, pardonnez-moi, mais c'est une catastrophe. C'est l'idée de dessiner un phallus de 65 mètres de haut, tout ça, et si on a des considérations esthétiques, c'est une catastrophe. Если говорить о творчестве группы «Война», допустим, или Pussy Riot, которая более известна во Франции, то отсутствует само понятие, скажем, красоты для них. То есть, если говорить об этом нарисованном фалосе или о музыкальных представлениях, Pussy Riot, в принципе, они не представляют какого-то эстетической какой-то ценности, может быть. Mais c'est bien que c'est l'expression, encore une fois, de ce désespoir. Et c'est ce qui rend cette chose, ce phénomène qui touche donc des artistes, des gens très intelligents, et surtout la jeunesse, c'est-à-dire l'avenir, ce qui les rend à la fois, selon moi, terriblement poétiques. И вот как раз вот эта символическая жестокость, может быть, их произведения, она выражает именно, может быть, вот это разочарование, в котором они находятся. И, на мой взгляд, что вот это их положение делает их какими-то, в общем, делает их творчество очень поэтическим. Страшно. Молодых людей, да, вообще молодых даже людей, вот в их как бы безнадежном отношении, какой-то жизни, в этом присутствует какая-то страшная поэзия. Voilà, peut-être que cet élément-là va vous sembler intéressant, mais à la fois dans mon licenciement de l'université, dans mon départ de Russie, et dans ce qui s'est apparenté à un renvoi pur et simple au motif des thèmes de mon livre. То, что связано с моим увольнением из университета, уездом из России, и то, что недавно появилась моя книга. C'est le caractère silencieux de la mécanique qui a été mise en œuvre pour me renvoyer et pour le caractère cynique et silencieux et huilé de l'administration. Мне кажется, что в этом отражается вот какой-то такой циничный, молчаливый и унизительный характер такой репрессии русской администрации. Et tout s'est passé d'une façon presque souriante, ça n'a surpris personne, et il n'y a même plus de place pour une indignation ou pour c'est pour ça que vous avez sûrement eu raison de me reprendre sur ce destin. Il n'est même pas question de destin. Tout ça a été vu et revu des millions de fois. La Russie a presque toujours existé comme ça. Alors on a même décidé de ne plus être surpris. И
И все прошло очень мило, без скандалов, с улыбкой. И никто в этом всем процессе даже не оставалось места для возмущения. И мне кажется, что вот как раз в России нет, вот говорили о судьбе, то есть эта судьба, она действительно присутствует, и поэтому уже все решили больше не удивляться тому, что происходит. Вот это удивление, оно ушло из жизни российской. On pourrait rire, si ce n'était pas si triste, on pourrait rire. Если бы это не было так печально, можно было бы засмеяться. Вот. Merci. Je voudrais me tourner vers les écrivains. Est-ce que vous partagez l'idée comment réagissez-vous à cette idée qui vient d'être exprimée par M. Larue de Saint-Pétersbourg, que vous avez dit une espèce de ville d'exil intérieur. Ça peut Merci. Je voulais me tourner vers nos trois écrivains représentants de Saint-Pétersbourg et leur demander comment ils réagissent à cette détermination qui a été, définition qui a été donnée par M. Larue de Saint-Pétersbourg comme une ville en quelque sorte d'exil intérieur. C'est une image bien sûr, mais bon, elle dit bien ce qu'elle veut dire. Et également aussi de cette différence de climat qui a été notée, je crois que c'est important, d'une espèce de mouvement d'expansion dans les années 70, de marche en avant, de progrès intellectuel dans les mentalités et peut-être, enfin, un manque d'espoir dans la génération actuelle. Je voudrais entendre M. Nosov, que nous n'avons pas entendu. Я бы хотела обратиться к трем писателям из Санкт-Петербурга, в частности, господину Носову. Согласны ли вы с этим определением, которое дал господин Ларю, что Санкт-Петербург – это место сейчас такой какой-то внутренней миграции, и насколько это соответствует, по-вашему, действительности? Если действительно в 70-х годах происходило какое-то движение, процесс в умах людей, тоже какой-то менялся менталитет, может быть, действительно ли сейчас присутствует вот какая-то безнадежность у сегодняшнего поколения, в сегодняшнем Петербурге? Ну, мне трудно говорить за поколение. Я не думаю, что качественно отличается как-то мироощущение у людей сегодняшних петербуржцев от петербуржцев, которые жили, допустим, несколько лет назад. Il m'est difficile de parler pour toute la génération, mais à mon avis, il n'y a pas beaucoup de différence entre la vision du monde, la perception du monde entre les gens qui vivent aujourd'hui et qui, il y a quelques années aussi, Ну вот я, например, написал в свое время роман об актуальных художниках, «Грачи Летины» называется. Поэтому мне любопытна даже не деятельность вот этой группы «Война», раз мы говорим о ней, а то, что вокруг нее происходит. Moi j'ai écrit un roman justement sur les artistes actuels qui s'appelle Грачи Летины, donc c'est donc les oiseaux se sont envolés. Mais ce que m'intéresse justement, c'est, on parle déjà de ce groupe Wayna, qu'on appelle le groupe Wayna, la guerre, donc c'est pas vraiment ce qu'ils font, mais ce qui se passe autour de ce groupe. Ну, во-первых, так сразу признаю, что мне это не близко, то, что делает группа Война. Но говорю об этом, потому что мы стали об этом говорить.
Donc là, je dois dire que l'œuvre du groupe Volna, mais je ne le partage pas vraiment, donc c'est pas très proche à moi, mais je parle, comment nous avons déjà commencé à parler de ça, je continue. Но вот меня интересует вообще тема патологии социального сознания, да? И вот в этом смысле, мне кажется, что у нас очень многое сейчас пародирует прошлое. Как бы такое время фарсовое достаточно. Мы пародируем революцию 1905 года, вот, например, на Украине это отчетливо видно. Мы пародируем вплоть до того, что, может быть, репрессии 1937 года. Даже пародируем отчаяние, может быть, тех лет. Вот вы спрашиваете, ощущаем ли мы себя внутренними иммигрантами. Даже в этом есть какая-то своего рода пародийность. Это такое какое-то очень специфическое фарсовое время в этом отношении. Donc, moi, je m'intéresse à la pathologie de la conscience sociale. Et donc, ce que je remarque dans l'époque actuelle, c'est, je crois que c'est l'époque de farce, de parodie. Et donc, j'ai l'impression qu'on parodie, on imite toujours quelque chose qui était avant déjà. Par exemple, en Ukraine, c'est la révolution de 1905. Donc, peut-être même le désespoir, je ne sais pas, des années 30, on limite aussi. Допустим, группа «Война», да, вот эти ребята изобразили вот этот знаменитый фалос, мосты в Петербурге разводят. И вот за минуту до разведения моста они успели нарисовать гигантское изображение вот этого органа. Напротив ФСБ, да, такая знаменитая акция. Donc, si on parle du groupe Volna, donc, leur action très connue, donc, qui était peint sur le pont basculant. Donc, la nuit, à Saint-Pétersbourg, il y a donc les ponts basculants qui s'ouvrent, donc c'est minuscule. Et donc, ils ont réussi en 1 minute, juste avant la montée des ponts, de dessiner, faire ce dessin, le tag. Et donc, voilà. Да, зрелище фантастическое само по себе. Но мне кажется, что самое фантастическое это то, что, в общем-то, они получили, то есть вот эта акция была награждена премией «Инновация», по сути государственной премией. Donc c'était un spectacle frappant, mais ce qui est plus frappant, que cette action, il a été primé par un prix de l'art contemporain, Innovatia, qui est le prix d'État, le prix national. Les prix octroyés par l'État. Mais ils ont eu le prix, mais on leur a, comme Volna a dit qu'ils allaient utiliser l'argent pour payer des avocats pour les dissidents en prison, le gouvernement russe a donné le prix, mais pas l'argent. Да, они получили эту премию, но так как они сказали, что они будут использовать деньги в пользу на адвокатов диссидентов, которые репрессируемы в данный момент государством, они получили премию, но не деньги. Ну да, это так, но слово «инновация» при этом – это любимое слово президента того времени Медведева. Инновации ждали там-то, в производстве, везде инновации. И в том числе вот была такая премия. Да, и получилось, что вот это, безусловно, такая инновация. Мне вообще-то все это кажется очень парадоксальным и странным. Le mot innovation, donc le titre de ce prix, c'était le mot préféré du président de ce temps-là, Medvedev, Dmitri Medvedev. Donc innovation, c'était partout, il aimait bien utiliser ce mot. Et donc, mais moi, je trouve ça un peu quand même paradoxal. Donc, voilà, que innovation, c'était choisi
cette œuvre. Я хочу добавить, Paradoxe dans tout ça. вот это очень близко к тому, о чем я говорил. Дело в том, что как раз внутренней миграции можно было назвать скорее наше поколение, которое было в совершенно параллельной культуре и не учитывало вообще существование другой какой-то страны, культуры и так далее. А здесь другая история. Si on prend justement ce terme exil intérieur, donc on peut dire que c'est plutôt notre génération des années 60, 70, 80 qui se trouvait dans cet exil intérieur parce que justement nous avons existé dans le cadre du temps et du pays et de la culture présent, et on pensait même pas, on se référait même pas aux autres pays ni aux autres cultures. И фактически вот это поколение, оно старается, наоборот, провоцировать государство, провоцировать официальные структуры. И акция срабатывает. Чем абсурднее реакция, тем лучше происходит сама акция. Et la génération actuelle, au contraire, donc il est en interaction avec l'État, il provoque l'État, et plus elle arrive de la provoquer, donc plus c'est absurde, donc plus la réaction est absurde aussi. И в этом смысле тоже сказал Сергей, я хотел сказать об этом же. Во-первых, сначала вся видеосъемки вот этой акции группы «Война» были в Москве в Государственном центре современного искусства. Это как центр Помпиду. И там это все было представлено абсолютно государственным центром. Les vidéos de cette action, de la mise en œuvre de cette action, il était présent au musée de l'art moderne, l'art contemporain à Moscou, donc c'est comme l'équivalent du centre Georges Pompidou. Donc c'était bien présent, présenté au public, donc il n'y avait pas de clandestinité. И когда я был как раз на вручении этой премии «Инновации» в Москве, и я дал комментарий для журналистов, когда меня спросили, я сказал, что, наверное, это конец группы «Война», потому что такая реакция означает, что больше невозможно. И не случайно, фактически так оно и произошло. Мы сегодня говорим здесь, а в России уже о группе «Война» никто не помнит, почти кроме тех акций. Et donc, moi j'étais présent au décernement de ce prix Innovatsia au groupe Vaina, et moi je lui ai dit que c'est la fin de ce collectif, justement à cause de cette réaction de l'État, donc à cause de décernement du prix. И именно абсурдная жестокость по отношению к группе Pussy Riot сделала эту группу явлением современного искусства. Et donc justement, c'est les réactions maintenant qui provoquent les événements artistiques. Donc c'est vrai que maintenant, en Russie, on ne se souvient plus du groupe Vaina, du collectif Vaina, sauf voilà, ses actions sur le pont, ses dernières actions. Et justement, la réaction absurde de l'État et violente sur les actions de Pussy Riot, il les a fait aussi, il a provoqué aussi la connaissance du groupe dans le monde entier. Ну вот я продолжу просто, да, что касается мироощущения, мне кажется, что вот как раз в те годы, ну вот я где-то в 1978 году стал писать стихи и оказался в литературной среде, так скажем. Вот именно в те годы было проще осознавать себя поэтом. Я был как-то внутренне свободен. А потом, когда появилась внешняя свобода, соответственно, я стал писать прозу, пьесы, а что-то вот это то самое, такое, то, что там я считал для себя как поэта подлинное, оно почему-то ушло вместе с той, может быть, внутренней свободой, которая была в тех самых, как бы, да, то, что называют внутренней миграцией сейчас.
Je continue justement de parler de cette liberté intérieure. Paradoxalement, voilà, moi je commençais à écrire mes premières poésies dans les années 78, et donc paradoxalement je me sentais plus libre comme artiste à cette époque-là, donc je me sentais plus de liberté intérieure, et plus tard déjà, quand justement nous avons pu obtenir la liberté extérieure, donc je continuais à travailler comme écrivain, j'écrivais, mais donc j'avais l'impression que j'ai perdu cette liberté intérieure, quelque chose d'authentique dans moi-même qui est disparu. Тогда было гораздо проще ощущать себя поэтом, чем сейчас, как я думаю, потому что был чрезвычайно высок авторитет литературы вообще, поэзии в частности. Ну, в принципе, je crois qu'à cette époque-là, c'était plus facile de se sentir poète, parce que l'autorité de la littérature, il était tellement importante que donc, on s'identifiait plus facilement, donc voilà, c'est une valeur. Тогда как-то все знали, что такое хорошо, что такое плохо. Самое нехорошее слово, самое такое бранное слово было конъюнктурщик, тот, кто следует конъюнктуре. А потом вдруг оказалось, что конъюнктура – это одна из добродетелей, и, в общем-то, ей надо следовать. À cette époque, on distinguait le bien et le mal, donc tout était à sa place, et le plus gros mot c'était la conjoncture, donc, et plus tard tout était renversé, donc et au contraire il fallait suivre la conjoncture. Где-то так. Я хотел бы немножко добавить. Сергей, ты не учитываешь, может быть, все, что мы перешли в другой тип общества. В информационном обществе, если тебя нет в этом информационном поле, ты вроде как бы и не существует. А те годы, о которых ты ведешь речь, они были в общем, другой тип цивилизации. Je voudrais rajouter qu'il ne faut pas oublier que nous avons passé d'une société à l'autre, on peut dire d'une civilisation à l'autre. On vit maintenant dans une société d'information, et si tu n'existes pas dans le champ d'information, donc tu n'existes pas tout simplement. И зачастую события до информационного периода, они были реальные. Сейчас они в основном переместились куда-то в интернет, в социальные сети, а раньше нужно было сходить на поэтический вечер официальный, а можно было сходить на какие-то чтения, на чью-то квартиру, а где-то Курехин играл на рояле тайным образом, а где-то что-то происходило, ты должен был реально физически куда-то прийти или что-то прочитать. Сейчас все это некая видимость. Да нет. Donc avant, tu serais obligé de te déplacer physiquement pour être présent aux événements culturels, aux soirées artistiques, aux soirées littéraires. Donc il fallait se déplacer, il fallait communiquer avec les gens, être présent physiquement. Là maintenant, tous les événements sont passés plus dans le champ sur Internet, voilà, dans le champ informatique. Ну и последнее, что хотел сказать, влезая в чужую беседу, что мы как-то не упомянули о том абсурде вот этого информационно-культурного бытия. Относительно недавно на Красной площади один мужчина средних лет прибил свое причинное место, и это показало все и официальные каналы, соцсети. Вот это была ли это конъюнктура? Сергей, ответь, пожалуйста. Или ты прослушал сюда? Нет, ну ты... Il est indéniable aujourd'hui justement que l'importance de la diffusion dans le champ d'information, si on prend en exemple une action récente d'un artiste russe avec un nom de Moyen-Âge qui s'est présenté nu sur la place rouge et il a cloué son organe de télétesticule.
sur le pavé de la place rouge. Et donc voilà, et ça fait un grand fracas dans le champ d'information sur Internet. Et donc cette action, il a été connu par tout le monde très vite. Можно такой короткий вопрос? Вы как специалист, знающий изнутри группу «Война», обязательно вот эта такая абсурдная публичность для существования в современном искусстве? Ça, si on parle de l'absurdité, et justement, vous, comme spécialiste un peu du collectif Vaina, est-ce que vous pouvez dire, est-ce que cette absurdité est nécessaire pour être artiste, pour rendre les actions publiques? Oui, alors il est bien entendu les actions d'un groupe comme Wojna reposent sur les pouvoirs de communication modernes, contemporains, à savoir Internet. Да, действительно, такие акции, которые проводит группа «Война», они обязательно основываются на коммуникационное поле интернета. Voire, elles ne fonctionnent que par Internet. Можно сказать, что это функционирует только по интернету. Puisque comment mettre un phallus de 65 mètres de haut dans un musée? Потому что как тогда разместить 80-метровое изображение фаллоса в музее, допустим? Je ne suis pas spécialiste de Wojna, mais je peux expliquer, sans que ça engage une opinion, elle me regarde, mais je peux expliquer la raison qu'ils avancent, ce pourquoi ils font ça. Я не специалист группы «Война», но я могу только высказать свою точку зрения по этому вопросу. То, что они говорят, что им важно, какие причины их побуждают делать это. Ils considèrent que la parole publique est impossible en Russie. Во-первых, они считают, что публичное высказывание свободно невозможно в России. Ils considèrent que l'écrasante majorité du peuple russe est apathique. Они считают, что подавляющее большинство русского народа апатично, находится в апатии. Que la seule façon d'esquisser un semblant de réveil, la seule façon de les réveiller un peu, en gros de les secouer, Единственный способ разбудить народ, c'est de les choquer profondément, vulgairement et d'une façon grandiose. это разбудить их, шокируя при помощи шока, грубого, тяжелого, вульгарного, большого. Finalement, si on y réfléchit, le symbole est tout à fait clair, c'est de dire que le peuple russe et la jeunesse russe est capable de bander, même face à l'institution la plus masculine de Russie. Но символ, мне кажется, довольно понятный. Это показать, что русский народ и же русская молодежь, они способны противостоять маскулинному символу власти. Ouais, le FSB ou le KGB, appelez ça comme vous voulez, mais c'est le symbole de la force virile russe. Bon, alors on me fait signe que nous avons dépassé les heures. Je suis désolée parce que j'aurais aimé donner la parole à la salle, mais bon, ce débat a été, je crois, tout à fait passionnant. Je remercie chacun des intervenants et j'interviens. Et je mets... К сожалению, мы уже пришли немножко наше определенное время, но в любом случае это был очень приятный разговор. Я благодарю всех участников. Спасибо. Permettez-moi de vous renvoyer à la lecture de ce numéro de notre